Veliki pozdrav svima i dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas ću vam pravim recept koji ste par puta tražili da ga obnovim, međutim pravit ću ga na jedan malo drugačiji način. Naime, radi se o omiljenom turskom street food lahmacun. Pa da krenemo sa pripremom tijesta. Tu sam pripremio 500 g brašna tip 500. U njega ću ubaciti jednu malu čajnu kašiku soli, izmiješat ćemo. Napravit ćemo malo prostora. U taj prostor ubacit ćemo kvasac, jednu kesicu i jednu malu kašiku čajnu šećera. Tu sam pripremio 350 ml vode, ali ću vam sve sastojke kao i obično u opisu videa navesti. Za početak stavit ćemo pola ove količine i lagano miješamo. I evo nakon 10-15 minuta oblikovanja tijesta na radnoj površini dobili smo željenu teksturu. Tijesto je mekano, izdašno. Stavit ćemo ga u pobrašnjenu posudu, pokrit ćemo ga jednom krpom i ostaviti da stoji pola sata na sobnoj temperaturi, pa se vidimo. I dakle, dok nam tijesto nadolazi, pripremamo nadjev. Tu sam pripremio 350 g mljevenog mesa, jednu svježu papriku, jedan svježi paradajz, jednu glavicu crvenog luka i naravno, pošto turska kuhinja obožava peršun, ne može bez peršuna. I sada ubacujemo povrće u blender. Izblendano povrće ubacujemo u jednu posudu, dodajemo meso 350 g mljevenog junećeg, zatim dodajemo jednu supenu kašiku ulja, jednu supenu kašiku paradajza iz tube i naravno začine, vegeta, crvena paprika, biber i sol. Sad ćemo te sastojke sve fino da pomiješamo. Bitno je da se sve izmiješa jako dobro, tako da ćemo dobiti jednu glatku smjesu koju ćemo lakše nanijeti na tijesto kada ga razvučemo. Ali čitav postupak ću vam sad pokazati samo dok ovo još malo izmiješamo. Mislim da je tijesto već nadošlo, tako da možemo odmah pristupiti izradi našeg lahmacuna na jedan malo, kako sam rekao, drugačiji način. I pošto je tijesto odmorilo pola sata, svoj volumen je uduplalo, pristupamo razvlačenju tijesta. Malo ćemo posuditi ovu radnu površinu brašnom da nam se ne lijepi. Naše tijesto stavljamo i razvlačimo ga. Sad ćemo ovo tijesto razvući u jedan pravogaonik kako bi mogli lijepo da rasporedimo naš nadjev od mesa i povrća. Ne treba da bude nešto ekstra tanko, otprilike do centimetar, između pola centimetra i centimetar debljine. Vidite kako se s tijestom lijepo radi, lijepo je odležalo, odmorilo se i sad ga možeš razvlačiti preko cijelog stola, ali ne treba baš toliko. Malo ćemo ga još samo popraviti, to je to. Nanosimo ovu našu smjesu. Isto ravnomjerno, samo treba, znači, sad to lijepo rasporediti. Ne smije da bude previše debelo, da se može lakše motati. Nemojte ići do kraja, pošto ćemo te krajeve osjeći. Nadam se da će vam se ovaj video svidjeti. U tom slučaju bacite jedan like. I evo, pošto smo fino sve to rastanjili kako treba po propisu, sada pristupamo sljedećoj fazi, to je motanje ovog našeg lahmacuna na sljedeći način. Napravit ćemo jedan rolat kao pitu kad pravite na stolu, tako ćemo i ovo sad
znači napraviti. Krajeve nema veze, zanemarite, nisu bitni jer ćemo ih odstraniti svakako. Idemo samo znači postepeno, stranu po stranu, da bi dobili jedan fin rolat koji ćemo kasnije još drugačije malo obraditi. Evo ga, to je to. Ovo ćemo vam pomaknuti na stranu, još ćemo malo popraviti. Kao što rekli smo, krajeve ćemo osjeći. Rolat sjećemo na dva dijela. Ovaj ćemo dio za sad ostaviti ovdje, da nam ne smeta. I dalje ga sjećemo na 5 cm širine. 4-5 cm, nije bitno. Mora biti jako oštar. Evo, pošto smo izrezali ove komade lahmaćuna, stavit ćemo ga direktno na ovu našu tepsiju koju smo obložili papirom za pečenje. Ovu prvu turu lahmaćuna smo već složili, ovo je druga tura, znači ispalo je ukupno 14 komada i pošto se dakle radi o dizajnom tijestu, sačekat ćemo još nekih par minuta da se tijesto još jednom odmori i da još jednom odradi. Tamo dok nam se ispečela prva tura, druga tura je na redu. Evo, nakon 15 minuta rena je ugrijana, znači na 250, peći ćemo 15-20 minuta. I evo, ova naša prva tura je gotova, druga tura se već peče, stavili smo ga u renu. Ovu ćemo prvu turu da namažemo još samo malo odozgo uljem, sasvim malo vode i samim tim smo završili ovaj predivan i preukusan recept. Nadam se da vam se ovaj video svidio. Ako jeste, bacite jedan like i pretplatite se na moj kanal. Sve vas srdačno pozdravljam do narednog videa koji će uslijediti brzo.